सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ HD से मैं हूँ हिरा सजाद। मैं हूँ ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हसन अली ने पाक जनूबी अफ्रीका सीरीज में कामयाबी के बाद अनोखा अंदाज अपना लिया और वीडियो पैगाम में कहा कि ये मैं हूँ, ये मेरी टीम है और ये हमारी पारी हो रही है। ये मैं हूँ, ये मेरी टीम है और हम सीरीज जीत के हम पार्टी कर रहे हैं। और अब कुछ सियासी मामलात की बात कर देते हैं। फैसल वाडा और सैफुल्लाह अबड़ू को सेनेट की टिकटें देने पर PTI सिंध में फूट पड़ गई। सिंध रीजन के रहनुमाओं ने टिकट्स वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कराची से तहरीक इंसाफ के MNA अब्दुल शकूर शाद ने फैसल वाडा को टिकट देने पर एहतजाजन पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर सैफुल्लाह अबड़ू को टिकट देने के खिलाफ मुहिम जारी है। और इसी मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर से। इक़्तिदार बताएगा, सिंध में सेनेट की टिकट्स के मामले पर तहरीक इंसाफ के इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। क्या इत्तलात हैं आपके पास? ऐसा मालूम होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सिंध में सेनेट की टिकटों की तकसीम के मामले पर शदीद इख्तलाफात का शिकार हो गई है। एक तरफ सैफुल्लाह अबड़ो को टिकट देने के खिलाफ एहतजाज चल रहा था, सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड था। तो इसी दौरान एक और खबर आई है कि लियारी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA अब्दुल शकूर शाद ने यह ऐलान किया है कि अगर फैसल वावडा को टिकट दिया गया तो वो ना सिर्फ पार्टी छोड़ देंगे बल्कि वोट भी नहीं देंगे और वर्कर्स के साथ जो एहतजाज है उसमें शरीक हो जाएंगे। शकूर शाद ने मुझसे टेलीफोन पर बात करते हुए यह कहा कि उनको यह बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर वजीर बनाना हो तो फैसल वावडा कौमी असम्बली के टिकट जिनका खतरे में हो, जिनकी सीट खतरे में हो, उन्हें फिर सेनेट से क्यों मुंतखब करवाया जा रहा है। वो अपने हल्के में जाते नहीं है, सारा प्रेशर जो है वो लियारी और दूसरे हल्कों पर आता है। उनका यह कहना है कि वो उन्होंने लियारी में सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की थी लेकिन फिर भी उन्हें नजरअंदाज किया गया है। तो वो ये समझते हैं कि अब मौका आ गया है और एहतजाज करना चाहिए। आज ही फैसल वावडा और दीगर ने अपने कागजात इलेक्शन कमीशन में जमा कराने हैं। तो तहरीक इंसाफ के लिए एक नया इम्तिहान आ पहुंचा है कि एक तरफ सैफुल्लाह अबड़ो और दूसरी जानिब फैसल वावडा की को टिकट देने पर एहतजाज जो है वो संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर लिया है। इक़्तिदार अनवर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। तो PTI सिंध रीजन में इख्तलाफात अब खुलकर सामने आ गए हैं। फैसल वाडा और सैफुल्लाह अबड़ू को टिकट दिया गया जिस पर दीगर रहनुमाओं की जानिब से एतराज़ात उठाए गए और उनकी जानिब से मुतालबा किया गया कि फैसल वाडा और सैफुल्लाह अबड़ू से टिकट वापस लिए जाएं वरना वो पार्टी छोड़ देंगे। अब देखना यह है कि इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या फ़ैसला करती है। इस बारे में अब्दुल शकूर शाद ने एक ख़त भी लिखा है गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को, जिसमें तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया है। गवर्नर सिंध ने खत लिखने वाले PTI रहनुमाओं को 16 फरवरी को मुलाकात के लिए बुला लिया। ज़राए के मुताबिक सेनेट उम्मीदवारों पर कुछ PTI MPs के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हुनैद लाखानी भी कल कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने खत लिखने वाले MPs को 16 फरवरी को बुला लिया है और उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश की जाएगी। फैसल खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। फैसल खान, बताइएगा इस हवाले से क्या इत्तलात हैं, इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की क्या कोशिश होगी? देखिए, सेनेट के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध में काफी जो है इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता जो इजलास हुआ था उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs में जो है काफी इख्तलाफात थे और उस पर काफी सवालात उठाए गए थे सेनेट टिकट के हवाले से। और फिरदौस शमीम नकवी और अपोजिशन लीडर अलीम आदिल शेख में भी तरफ कलामी हुई थी। अब इसी हवाले से जो है जो सेंट्रल कमेटी है इसमें भी तहफ़्फ़ुज़ात उठाए। अब गवर्नर सिंध में कल 4 बजे एक इजलास बुलाया जिसमें इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की कोशिश की जाएगी। इसमें MPs भी हैं और कमेटी के जो अरकान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनको भी बुलाया गया है। और इसके साथ साथ यहाँ पर सेनेट के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जो है जो सेनेट के जो है फॉर्म जमा करवाएंगे इसके हवाले से भी इस पे बात की जाएगी। ठीक है, ये मामला डिस्कस होंगे। बहुत शुक्रिया फैसल अपडेट करने के लिए। उधर PTI खैबर पख्तूनख्वा में भी सेनेट टिकटों की तकसीम पर सवालात उठने लगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इफ्तिखार महमद ने वज़ीर-ए-आज़म से टिकट न देने पर शिकवा कर दिया। इस हवाले से कहा कि इमरान खान ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत पर सेनेट टिकट देने का वादा किया था लेकिन अब भूल गए हैं। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से अपना वादा पूरा करने का मुतालबा भी कर दिया। हमारे साथ रहे मैं इनको मोमन कौम को ये रिप्रेजेंट करेंगे सेनेट के अंदर। हम इंशाल्लाह इनको सेनेट की सीट देंगे और हमें ज़रूरत है मोमन कौम की वोट्स की
یہ ایک تاریخی الیکشن آ رہا ہے جس میں انشاءاللہ ایک ملک کی تقدیر بدلے گی. تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں پوری طرح مومن قوم سپورٹ کرے میدان میں. پارلیمانی بورڈ نے جو ریکمنڈیشن کی ہے اس میں جو ہمارے قوم کی جو ماہرین ہیں انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو آپ کا نام بھی نہیں ہے اور ریکمنڈیشن بھی نہیں ہوئی. اور یہ جب وعدہ جب کیا تھا عمران خان نے ہمارے ساتھ تو اس سے باقاعدہ ریکارڈنگ کی گئی. انہوں نے نشری بھی کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ پورے قوم کے سامنے وعدہ کرتا ہوں. سینٹ الیکشن میں پی ٹی آئی کی مشکلات بڑھنے لگی. خیبر پختونخوا سے پی ٹی آئی کے امیدوار فیصل سلیم الرحمان پر جعلی سگریٹ بنانے کے الزامات سامنے آ گئے ہیں. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اویس کیانی. اویس بتائیے گا یہ الزامات کس حد تک سچ ثابت ہوئے ہیں؟ دیکھیں جو ٹکٹ دیا گیا ہے یہ بزنس مین کے جو ایک اور جو شخص جو ہے وہ سامنے آ چکے ہیں. اور سب سے اہم جو بات یہ آ رہی ہے کہ جو نامزد امیدوار ہیں فیصل سلیم الرحمان ان پر بیسیکلی جعلی سگریٹ بنانے کے الزامات ہیں. اور جو فیصل جو ہے سلیم انہوں نے گزشتہ سال جو ہے 2019 اور 20 دونوں میں جو ہے وہاں سے چلا جا رہا ہے کہ ان کا جو ایف آئی اے نے طلب کر رکھا ہے اور ان کی بارہا جو ہے ایف آئی اے کے پی میں جو ہے وہ پیشیاں بھی ہو چکی ہیں. جو ہماری جو ان سے بات ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو انکوائریاں چل رہی تھیں ان میں ان کا نام تھا لیکن ابھی ان سے ان انکوائریوں میں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ وہاں پر انویسٹیگیشن آفیسر کے سامنے پیش بھی ہوئے ہیں لیکن یہ تمام تر الزامات کی وہ بات کر رہے ہیں. انہوں نے تصدیق کی ہے کہ وہ ایف آئی اے میں جا چکے ہیں. تو جعلی سگریٹ جو ہے بنانے کے الزامات ہیں اور یہ ایک اور شخصیت ہیں جن پر جو ہے بزنس مین ہیں جن پر یہ الزام تھا کہ تفصیلی طور پر اپڈیٹ کرنے کا بہت شکریہ. اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود تھے. وزیر آباد کے حلقہ پی پی 51 میں ضمنی الیکشن کے لیے سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئیں. سیاسی جماعتیں کامیابی کے دعوے کر رہی ہیں. وزیر آباد میں جماعت اسلامی کے الیکشن کیمپ میں موجود ہیں نیر عالم. جی نیر، آگاہ کیجیے گا کیسی تیاریاں جاری ہیں؟ پی پی 51 میں جو ہے وہ ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے. 19 فروری کو لوگ جو ہے وہ کس جماعت کو ووٹ دیں گے آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کے چودھری محمد یوسف جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار بیگم طلعت شوکت چیمہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں اور جماعت اسلامی کے ناصر محمود کلیر ہیں جو کہ الیکشن میں امیدوار ہیں پی پی 51 میں. آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ لوگ جو ہے وہ کس امیدوار کو کس جماعت کو پسند کرتے ہیں کس کو ووٹ دینا چاہ رہے ہیں. وزیر آباد کی عوام جو ہے وہ تمام جماعتوں کو آزما کر دیکھ چکی ہے. میرا ووٹ جماعت اسلامی کا ہے. انشاءاللہ جماعت اسلامی ون کرے گی. ناظرین ہم مزید جاننے کی کوشش کریں گے کہ لوگ جو ہے وہ حلقہ پی پی 51 کے کس جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں کس کو ووٹ دے رہے ہیں. آج ہم ایک چھوٹے سے سروے میں آپ کو بتائیں گے اپنے ناظرین کو کہ لوگ جو ہے وہ کس جماعت کو ووٹ دینے جا رہے ہیں. بھائی مرنے کے بعد اللہ پاک کو جواب دینے ہیں. اپنے ضمیر کو مطمئن رکھنے کے لیے جماعت اسلامی کو ووٹ دیں گے تاکہ اللہ پاک کو بتا سکیں کسی نیک بندے کو ووٹ دے کے آئیں. ہمارے ساتھ دکاندار موجود ہیں. اچھا بتائیے گا کہ آپ نے 19 فروری کو ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے کس کو ووٹ دیں گے؟ ناصر محمود کلیر کو. 19 تاریخ کو الیکشن ہے کس پارٹی کو سپورٹ کریں گے؟ شیر کو. عمران خان صاحب نے ووٹ دینا چاہتا جو ووٹ دیں گے تو انشاءاللہ شیر نو دیں گے. انشاءاللہ تراغو کو ووٹ دیں گے. پہلے کاری جماعتوں کو اگما چکے ہیں. ہم ان سے پوچھیں گے کہ 19 فروری کو کس کو سپورٹ کریں گے؟ ترازو کو. 19 تاریخ کو انشاءاللہ نون لیگ کو. کن ووٹ دینا؟ اسی بلے نے ووٹ دے رہے ہیں جی. آپ کس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں 19 تاریخ کو؟ نون لیگ کو. آپ کس کو سپورٹ کریں گے 19 تاریخ کو کس کو ووٹ دیں گے؟ اسی ترازو تو جلانا. ترازو کو دیں گے. ترازو کو دیں گے. کس کو ووٹ دے رہے ہیں؟ سر میں جماعت اسلامی کو. ضمنی الیکشن میں کس کو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں جی بتائیے گا. محمد یوسف. ہاں جی بتائیے گا کہ آپ کس پارٹی کو سپورٹ کریں گے کس کو ووٹ دیں گے؟ اسلامی جماعت. 2.5 سال سے 3.25 سال سے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ترازو کو ووٹ دیں. ہم مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ ترازو کو ووٹ دیں گے. فروری کو کس کو ووٹ دیں گے؟ شیر کو. شیر کو ووٹ دیں گے آپ؟ انشاءاللہ. ترازو تو جماعت اسلامی کا ہے. اسی کو دینا ہے. اسی کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ. ہم انشاءاللہ تعالی شہر کو ووٹ دیں گے. 19 تاریخ کو کس کو ووٹ دے رہے ہیں آپ؟ پی ٹی آئی کو. کوشش کرتے ہیں کہ ہاں جی یہ بتائیے گا کہ آپ 19 تاریخ کو کس کو ووٹ دینا جا رہے ہیں؟ جی ترازو کو ووٹ دیں گے. ہم تو جماعت اسلامی کو. الیکشن ہو رہے ہیں وزیر آباد اسی جماعت اسلامی نے ووٹ دینا انشاءاللہ. ناظرین آپ نے دیکھا کہ حلقہ پی پی 51 میں ہر مکتبہ فکر کے لوگ موجود ہیں. ہر شخص کی
सियासी वाबस्तगी है और लोग जो है वो किसी ना किसी जमात को सपोर्ट ज़रूर कर रहे हैं। अब देखना यह है कि 19 फरवरी को जब ज़िमनी इलेक्शन होता है तो कौन सी जमात जो है वो कामयाबी का सेहरा अपने सर पर सजाती है, ये 19 फरवरी को ही पता चलेगा और आने वाला दिन ही बताएगा। कैमरामैन रफीक आसी के साथ नैयर आलम, 24 न्यूज़, वजीराबाद। वजीराबाद में जलसे से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना था कि करप्शन ने रेलवे, PIA और स्टील मिल्स को तबाह कर दिया है। कहते हैं वजीराबाद वालों का वोट करप्शन के खिलाफ बेदारी की अलामत होगा। लॉकडाउन में जमात इस्लामी ने गरीबों की मदद की। वो करप्शन की बीमारी है जिसने इदारों को तबाह किया, जिसने आपकी मईशत को तबाह किया। मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं कि वैक्सीनेशन की जरूरत है और ये वैक्सीनेशन का आगाज वजीराबाद से होगा। इंशाअल्लाह आपका वोट करप्शन के खिलाफ एक वैक्सीनेशन का काम देगा। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में ओल्ड रावीन्स यूनियन के इलेक्शन में SSP जहांजेब नज़ीर खान 1147 वोट लेकर नए सदर मुंतखब हो गए। इमरान यूनुस की रिपोर्ट देखिए। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में ऑल रावियंस यूनियन के इंतखाबात के लिए पोलिंग का आगाज सुबह 10 बजे हुआ। पोलिंग के दौरान रावियंस गैलेक्सी एंड सागा पैनल और रावियंस यूनाइटेड क्लब के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी के मुताबिक टर्न आउट माजी के इंतखाबात से बहुत बेहतर रहा। ऑल रावियंस यूनियन का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए कि वो करंट एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ मजबूत करें इस इदारे की तरक्की के लिए, और ख़ुसूसन ये साल बड़ा अहम है। इस साल हम अपना नया कैंपस बसाने चले हैं। 5 बजे पोलिंग बंद होने के बाद वोटों की गिनती शुरू हुई और SSP जहांजेब नज़ीर खान 1147 वोट लेकर नायब सदर, सैयद तैयब हुसैन रिजवी 1081 वोट लेकर सीनियर नायब सदर, डॉक्टर तनवीर हुसैन भट्टी 1142 वोट लेकर नायब सदर मर्द और नायब सदर खवातीन की नशिस्त पर रबिया अफजल वाहिला 1035 वोट लेकर कामयाब हुई। अब्दुल बासित 1101 वोट लेकर यूनियन के नए जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। इसी तरह फाइनेंस सेक्रेटरी की नशिस्त मोहम्मद जहांगीर इकबाल खान ने 970 वोट लेकर जीत ली। ज्वाइंट सेक्रेटरी की नशिस्तों पर उस्मान सईद और किरण खुर्शीद कामयाब हुई। नताइज का ऐलान चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रशीद अहमद फारूक ने किया। वाइटल पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट मिस्टर जहांजेब खान, he has got 1147। So this is the result। जितने भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी ने जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि उम्मीद है कि नई बॉडी यूनिवर्सिटी इंतजामिया के हाथ मजबूत करेगी। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर डॉक्टर जवेद अकरम, वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल, गुलकार वारिस बेग समेत मुख्तलिफ जजेस, वकला, असातिज़ा और कारोबारी शख्सियात ने वोटिंग में हिस्सा लिया। सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफीर राजा अली इजाज ने किंग सलमान रिलीफ सेंटर के सुपरवाइजर डॉक्टर अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात की है, जिसमें किंग सलमान रिलीफ सेंटर की जानिब से पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में फलाही कामों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। राजा अली इजाज ने रिलीफ सेंटर की जानिब से फलाही और इमदादी कामों की तारीफ की और शुक्रिया अदा किया। सऊदी वज़ारत इस्लामी उमूर ने मुल्क में 52 मसाजिद खोल दी। दूसरी तरफ नई कोरोना केसेस की वजह से 5 मसाजिद आर्जी तौर पर बंद कर दी गईं। सऊदी वज़ारत इस्लामी उमूर ने मुल्क में 52 मसाजिद खोल दी, जबकि दूसरी तरफ नई कोरोना केसेस की वजह से 5 मसाजिद हैं जिन्हें आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। सऊदी शहजादी दनाबत अब्दुल्ला बिन तर्की बिन अब्दुल अजीज इंतकाल कर गईं। ऐवान शाही ने शहजादी दीना की मौत की तस्दीक कर दी है। शहजादी दीना शहजादा बंदर मशल मोहम्मद नवाफ और फैसल की बहन थी। सरकारी और अवामी शख्सियात ने शहजादी दीना बिनते अब्दुल्ला के इंतकाल पर सोशल मीडिया पर इजहार रंजो गम का इजहार किया है। अमारात के खलाई मिशन होप ने मरीख की पहली तस्वीर भेज दी है। अमारात की कौमी स्पेस एजेंसी के मुताबिक चंद दिन कबल मरीख के मदार में दाखिल होने वाले खलाई मिशन ने वहां से पहली तस्वीर इरसाल की है। मरीख की तस्वीर निजाम शमसी में एक बड़े आतिशफशा ओलंपस मोन्स की है, जो सुबह के वक्त सूरज की रोशनी में सामने आ रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर आज़म और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद ने ये तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर की है।
اسلام آباد میں ہنرمند خواتین کے ہاتھ سے بنی اجرک، چنری اور مختلف اشیاء کی نمائش کی گئی، جس کو ملک اور بیرون ملک کے لوگوں نے پسند کیا۔ ہنرمند خواتین کی کہانی صبا بجیب کی زبان میں۔ اسلام آباد کے مقامی ہوٹل میں بہبود ادارے کی جانب سے گھریلو خواتین کی بنی ہوئی اشیاء کو نمائش کے لیے رکھا گیا۔ نمائش سے ہونے والی آمدنی کو خواتین اور بچوں کی تعلیم پر خرچ کیا جائے گا۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وومن امپاورمنٹ کے لیے جتنی بھی چیزیں ہوں جو ہم کر سکیں وہ ہم کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ Because the culture of colors, diversity and great talent. People have great talent. The designs are fabulous, always different. سرینا ہوٹل کی انتظامیہ عزیز بولانی کا کہنا تھا کہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ہنرمند خواتین کو موقع فراہم کیا گیا ہے۔ جتنا ہم ان کا کام شو کیس کریں گے، جتنا کام بکے گا، ان کو اور کام ملے گا۔ بہبود جو ہے خاص طور عورتوں کے لیے کام کرتا ہے، اور جو بھی یہ چیزیں پیسہ کلیکٹ کرتے ہیں ان سے وہ ان کی بچوں کی ایجوکیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں اور دوسرے فلاحی کاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ اسلام آباد میں لگی اشیاء ہنرمند خواتین کی صلاحیت کا منہ بولتا ثبوت ہے، جو دنیا بھر میں پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے۔ اسلام آباد میں اجرک سے بنے ملبوسات کی نمائش نے ملک سمیت بیرون ملک کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر دیا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں سائیں بھلی کرے آیا۔ کیمرہ مین نفیس آرائی کے ہمراہ صبا بجیر، 24 نیوز، اسلام آباد۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔